हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपके लिए ख़ास प्रोग्राम ग्लोबल न्यूज़, जो अनस्क्रिप्टेड होता है। इसकी स्क्रिप्ट बाकायदा लिख करके तैयार नहीं की जाती। ये बिल्कुल नए किस्म से हमने शुरू किया है ताकि कम वक्त लगे और आपको खबर पहुंचाई जा सके। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ख़ास मीटिंग हुई है। इसराइल के मिनिस्टर बिन गविर के मस्जिद अक्सा दाखिल होने पर, वहाँ जाने पर, आपको अब से पहले हमने कई खबरें दी हैं जिस पर बताया गया है कि दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों ने उसके जो मिनिस्टर है बिन गविर, जिसका पूरा नाम इतामर बिन गविर है और बहुत ही हार्डलाइन यहूदी लीडर के तौर पर जाना जाता है, वो अभी हाल ही में जो हार्डलाइन मिनिस्ट्री सरकार बनी है इजराइल की, उसमें मिनिस्टर है और उसने मस्जिद अल अक्सा जाकर के एक तरह से मुसलमानों को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। और उस पर कई और बयानात मुख्तलिफ मुल्कों से आए जो आपको हम अब तक दे चुके हैं। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और उसमें इजराइल को फटकार लगाई गई है। मस्जिद अल अक्सा के सहन में इजरायली मिनिस्टर के घुसने के वाक़े से बहुत बड़े पैमाने पर गुस्सा है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की मांग फ़िलिस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने की थी। उसके फ़ौरन बाद ये मीटिंग हुई है। अब से पहले उसके शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया था। फ़िलिस्तीन और जॉर्डन ने मिलकर ये रिक्वेस्ट दिया था और यूएई यानी वो मुल्क जिसने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए हैं वो, और चीन के सपोर्ट से इजरायली मिनिस्टर के भड़काऊ कार्रवाई के लिए ये मीटिंग की उन्होंने एक तरह से मांग की थी। थर्सडे शाम को ये मीटिंग हुई है जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल ने सभी जो मेंबर्स हैं उसके, उन्होंने मस्जिद अल अक्सा को बेइज्जत करने, अनादर करने के लिए इजराइल के मिनिस्ट्री यानी कैबिनेट की पूरी सरकार की मजम्मत की है। जी, मैं आपको बता दूं कि इतामर बिन गविर को इस नई सरकार में नेशनल सिक्योरिटी का कलमदान दिया गया है, मिनिस्ट्री दी गई है और बैतुल मुक़द्दस के सबसे ख़ास पाक मकाम मस्जिद अल अक्सा पर वहाँ उन्होंने ज़बरदस्ती घुस करके एक तरह से अनादर किया, इंसल्ट किया और मुख्तलिफ मुल्कों ने इस कदम की बहुत सख्त मजम्मत की थी। उधर कुछ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स ने इजराइल की उस कार्रवाई को भड़काऊ और ख़तरनाक बताते हुए मजम्मत भी की है और बैठक के शुरुआत में वेस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक इलाके के मुल्कों ने यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी के जो असिस्टेंट है मोहम्मद खालिद अल खयारी ने कहा कि इस दौरे के वक्त उसके बाद किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन ये दौरा ख़ास तौर से भड़काऊ है क्योंकि बिन गविर अब से पहले भी मस्जिद अल अक्सा के स्टेटस को में तब्दीली की वकालत कर चुके हैं। अल खयारी ने कहा कि अब से पहले भी उन्होंने कई बार देखा है कि बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा के मकामात पर बहुत ही हालात ख़राब हैं और इजराइल के मिनिस्टर के ज़रिए दी गई कार्रवाई से कोई भी वाक़या तनाव वहाँ फैल सकता है और फ़िलिस्तीनी और इजरायली जो इलाके हैं उसमें हिंसा की वजह बन सकता है, यानी वायलेंस हो सकती है। आपको बता दूं कि चीन और रूस के नुमाइंदों ने भी इजराइल के मिनिस्टर के इस कदम के पर चिंता जताते हुए इसे भड़काऊ और बहुत ही उकसावे वाली कार्रवाई कहा है। उधर जो उसकी डिटेल आई है मीटिंग की, उसमें इजराइल और फ़िलिस्तीनी जो नुमाइंदे हैं उनके बीच में बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुई और उसमें ये कहने की कोशिश की गई कि ये अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया कि ये यूनिलैटरल एक्शन जो एकतरफा कार्रवाई थी उसमें उसे नहीं करना चाहिए था और मिनिस्टर को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। फ़िलिस्तीन ने भी एक तरह से धमकी दी है फ़िलिस्तीन के लीडर्स ने कि इसके बाद अपराइजिंग हो सकती है, यानी इंतफाज़ा हो सकता है।
اسرائیل کا جو نمائندہ ہے یونائٹڈ نیشن میں، انہوں نے فلسطینیوں پر یہ کہتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ہی زہریلا جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایمرجنسی سیکیورٹی کونسل کے اس نیشنل سیکیورٹی کی منسٹر کی وزٹ کے بعد کوئی ضرورت نہیں تھی اس میٹنگ کی۔ کونسل کے جو ممبرز، جن میں امریکہ نے خاص طور پر یہ زور دے کر کہا ہے کہ اسٹیٹس کو بنائے رکھا جانا چاہیے، لیکن فلسطینیوں نے دھمکی دی ہے کہ اسرائیل کا جو کلیم ہے جوڈائزم کے لیے اس مقام کا، وہ غلط ہے۔ اسرائیلی ایمبیسڈر گلاد ایردان نے کہا کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے بن غویر کی وزٹ کے بعد، وہ بیہودہ ہے اور غیر ضروری ہے۔ اسرائیل کے نمائندے نے، جو ایمبیسڈر ہیں وہاں پر، انہوں نے کہا کہ اسرائیلی منسٹر کے صرف 13 منٹ کے ٹیمپل ماؤنٹ پر، یعنی وہ یہودی اس کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، اس پر جانے پر ایک خاص میٹنگ بلا لی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے، لیکن جو کچھ روس یوکرین میں کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی، اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی جاتی یہاں پر یونائٹڈ نیشن میں۔ اس کے علاوہ اس فلسطینی جو ٹیررزم ہے، یعنی اسرائیلی نمائندے نے کہا کہ جو فلسطینی ٹیررزم ہے اور انٹرنیشنل شپنگ پر ایران نے جو حملے کیے ہیں اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اسرائیل کے نمائندے نے یہ بھی کہا کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی، وہ نان ایشو کو ایمرجنسی حالت بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ ایک مسلسل، یعنی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے بھی بہت ہی دبے الفاظ میں اسرائیل کی مذمت کی ہے، لیکن اس پر بھی اسرائیل کو اعتراض ہے کہ ایسا بیان بھی نہیں آنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ہو یا یونائٹڈ نیشن کے کچھ دوسرے اور ادارے ہوں، وہ ہمیشہ اسرائیل کے خلاف کچھ ریزولوشنز تو پاس کرتے ہیں، لیکن کبھی ان پر عمل نہیں ہوتا، اور یہ کوئی ریزولوشن نہیں ہے جو کچھ انہوں نے اب کیا ہے، یہ صرف ایک طرح کی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا انتظام ہے، تاکہ لوگ یہ اطمینان کر لیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا اور فلسطینیوں کی ہمدردی کر دی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ جو اسرائیل کے خلاف ریزسٹنس فورسز ہیں ان کے لیے یہ کوئی بہت ہی پازیٹیو خبر نہیں ہوگی، اور انہوں نے جس قسم کی کارروائی کی شروعات کی ہے یا دھمکی دی ہے، وہ مجھے اب بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ آگے بات بڑھے گی، یہ یہاں رکنے والی نہیں ہے۔ ہم میڈیا سٹار ورلڈ کی طرف سے مسلسل خبروں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کو خبریں پہنچاتے رہیں، باخبر کرتے رہیں، تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بالکل اپ ڈیٹ رہیں ساری انفارمیشن سے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔